أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 10 ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فی قلوبہم، فی یعنی میں، قلوبہم یعنی ان کے دلوں میں، مرض یعنی بیماری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا عذاب ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ کیا ہوا تھا کہ یہی بات ہے جو ہم نے پہلے آیت نمبر 7 میں کی گئی ہے کہ شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اسی گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے کہ ان کی دل میں بیماری تھی، پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ تفسیر ہے۔ یہ تو کیا ہوا تھا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور اللہ کی یاد میں کھو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سوچتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تدبر کرو، سوچو۔ قرآن کی آیتیں کا ترجمہ اور تفسیر جب آپ سنیں تو ضرور آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا ٹائم رہتا ہے تو صحیح میں آپ ضرور وہ آیت پہ غور کریں، یعنی سوچے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، یہ کیا۔ اور آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب ایسا تھا کہ ہر طرح گمراہی تھی، جو ہے مکہ کے اندر جو بت پرستی تھی اور جو وہاں کے مشرکین تھے وہ پیسے بٹورنے میں، جو حج کرنے آتے تھے اس سے پیسے لینے میں اور اپنے مال بڑھانے میں اور اپنی جو عزت اور بہت ہی مطلب اس طرح سے اندھیرا ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کو جب ہے وہ مار دیا جاتا تھا، عورت جو گھر میں اگر پیدا ہو گئی تو وہ جو ہے وہ بے عزتی مانی جاتی تھی۔ ایسا جاہلیت کا اور اتنا گمراہی کا دور تھا کہ اللہ ہم جب وہ سنتے ہیں اور پوری باتیں جانتے ہیں تو ہمیں بہت ہی یہ ڈر لگتی ہی تھی کہ یہ اللہ ایسا زمانہ تھا۔ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب ہمارے نبی غار حرا میں جاتے تھے، جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے وحی نازل فرمائی اور نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے پڑھو، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تبھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے نبی کو پہلی وحی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ آج جو ہے وہ ڈر گئے شروع میں، وہ پورا واقعہ ہم انشاءاللہ پورا سنیں گے۔ تو ہمارے نبی پہ جب وحی آنے لگی اور وحی آنے کے بعد جو ہے وہ پورے واقعہ میں بتاؤں گی، مگر اس کے لیے کہ جب جو پہلے کے جس کے اوپر کتابیں اتر چکی تھی بنی اسرائیل، یعنی کہ جو تھے آج کے یہودی تھے، ان کے پاس پہلے سے ہی کتاب تھی، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو واپس سے وہ جو ہے وہ یہ جاہلیت کا اندھیرے کو دور کریں گے۔ تو انہیں یہ تھا کہ ہماری ہی مطلب نسل سے اور ہمارے اندر جو اتنے نبی آئے اسی کے بعد جو ہے ہمارے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری نبی آئیں گے، مگر انہوں نے اس طرح سے جہالت کے اندر وہ لوگ گھس گئے تھے، وہ اس طرح سے وہ کتاب ہونے کے باوجود بھی اس میں اتنی جو ہے وہ تبدیلی لا چکے تھے، اور اس طرح سے وہ دنیا کی دولت کی خواہش میں، اور دنیا کی آج بھی یہ زمانہ ہے کہ دنیا کی خواہشوں کے لیے انسان جو ہے وہ مورتیوں کے آگے دنیا بھر کے
सोने पैसे और दरगाहों के यहाँ जो है वो दुनिया के पैसे और सोने, और कोई ये नहीं कहता कि आप ये ना करो, ये आप चढ़ावे ना चढ़ाओ, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें वो आमदनी रहती है, और आपको जो है वो अलग-अलग जो है वो पीर बताएँगे कि ये पीर है इसे आपका चद्दरें चढ़ाओ, ये पीर है यहाँ फूलों की चद्दरें चढ़ाओ, ये पीर है यहाँ फ्रूट चढ़ाओ, ये जो है वो ये पीर है यहाँ चूड़ियाँ चढ़ाओ। इस तरह से हम देखते हैं, उसी तरह से पहले के भी जो मुशरिकीन थे जो मक्का के अंदर, वो भी इस ऐसी जो है दौलत की लालच की वजह से जो इस तरह से वो गुनाहों के अंदर गर्क हो चुके थे कि अल्लाह ताला ने जो है उन्हीं के नस्ल में जो है वो नबी को नहीं भेजा, और अल्लाह ताला ने जो हमारे नबी जो है वो अलग जो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें थी, इसहाक अलैहिस्सलाम और जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इसहाक अलैहिस्सलाम से लाइन से सब नबी अल्लाह ताला ने उतारे। आखिरी जो है मूसा अलैहिस्सलाम आए, और जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी उसमें अल्लाह ताला ने नेकोकार और अल्लाह की से डरने वाले और अल्लाह की जो है वो राह पे चलने वाले जो है वो लाइन से जो है बेटे दिए, मगर उसमें एक नबी भी अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। तो आखिरी नबी जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उसमें अल्लाह ताला ने जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सलातो सलाम या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो ये करम किया वो यहूदी लोग को और जो बनी इसराइल वाले हैं उन्हें ये गवारा ना हुआ, वो अड़ गए कि नहीं, आखिरी नबी तो हमारे अंदर ही आने थे, क्योंकि एक लाइन से पूरे जितने भी नबी आए वो हमारे ही अंदर आए और हमारी ही नस्ल में आए। तो ये जो है वो ये अलग नस्ल में क्यों हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे, उन्होंने जो है हमारे नबी को कबूल नहीं किया। बात ये थी। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बताते हैं कि शुरू से ही उन्होंने जो है अपने इख्तियार से, यानी वही था कि नहीं हम अब नहीं मानेंगे, आपने अल्लाह ताला से वो अड़ गए। यही समझ लीजिए कि आपने जो है हमारे नस्ल के अंदर नबी को क्यों नहीं भेजा, आपने अलग उसमें भेज दिया। तो वो जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो सारा अलैहिस्सलाम है उनको जो है वो मानते थे, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको वो नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो 2 बीवियों में से जो है वो है, उनको वो दूसरी बीवी नहीं मानते। वो इस तरह से जो है उनमें वो ये अल्लाह ताला ने जो है वो इस तरह से जो है अपने दिलों में वो कीना और बुग़्ज़ और इस तरह से अपने दिलों को जो है उसमें बीमारी को भर लिया था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जब आखिरी नबी आए तब अल्लाह ताला ने ये नूर जो अल्लाह ताला ने जो भेजा, हमारे नबी ये जो है हमारे लिए नूर बन के आए, क्योंकि जब हमारे नबी पैदा हुए तब दुनिया में हर तरह जाहिलियत और गुमराही का जो है वो अंधेरा इस तरह से हो गया था कि पूरी दुनिया में जो है वो जरा भी इंसानियत बाकी नहीं रही, इस तरह से हो गया था। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को एक हमारे आंखों की नूर की तरह दुनिया में भेजा और रहमतुल आलमीन बना के भेजा, मगर उनके दिलों में जो ये मर्ज था और उस मर्ज को अल्लाह ताला ने ज्यादा बढ़ा दिया, और इस तरह से जो है वो जो है उनके दिलों में मर्ज अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अभी जो है उनको तौफीक नहीं आएगी, यानी कि वो क़यामत तक उनको तौफीक आएगी नहीं, वो इसी मरज़ में रहेंगे और वो हमेशा ही गुमराही में रहेंगे। तो अल्लाह ताला ये आयत के ज़रिए ये बता रहे हैं कि उनके दिलों में मरज़ था ही और उनको अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया, और ये आयत जो है उन्हीं के लिए और हमें भी ये इबरत लेने के लिए अल्लाह ताला ने भेजी कि तुम भी ऐसे ना हो जाना जो हमारे नबी जो है उसने, और नबी की जो हम हदीसें पढ़ते हैं और कुरान की जो आयतें हैं उन्हीं को फॉलो करना, ये ना करना कि दुनिया में जो है वो दूसरे जो दावे करने वाले और दूसरे जो तुम्हें अलग रास्ते पे ले जाने वाले, फिरका परिस्ते में बांटने वाले जो है वो तुम्हें कुरान और हदीसों से और प्यारे नबी की ज़िंदगी जो है उस पे चलने से दूर कर दे कि नहीं नहीं, ये कुरान में ये तो है मगर इसका ये मतलब है, ये कुरान में ये है मगर इसका ये मतलब है। तुम भी बट ना जाना और तुम भी जो है अपने दिलों में ये बीमारी को न पाल लेना। अगर तुम भी बीमारी को पालोगे तो तुम्हारी भी बीमारी बढ़ जाएगी और तुम्हें हिदायत ना होगी। और वो ऐसे लोगों के लिए जो है वो अलीम, अलीम का मतलब है ऐसा दर्दनाक और इतना बड़ा अजीम जो इंसान जो ये दिमाग से जो है सोच नहीं सकता। जहाँ भी आपको अलीम आए जो अलीफ से शुरू हो तो आप ये जान लीजिएगा कि ये जो है वो इंसान सोच नहीं सकता, जो जो ये दिमाग से वो ये तस्वुर हम कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा अजाब है उनके लिए। तो अल्लाह ताला ऐसे अजाब से हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इस आयत का यही
बात जो है मैंने समझी थी और यही हमारी जो है उस्तादिज़ा ने समझाई थी और मैं आप लोगों के सामने भी इसी तरह से रख रही हूँ। और अगर मेरे समझाने में और आपको बताने में कोई भूल हुई हो तो अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। और आप भी ये ज़रूर याद रखिएगा और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करिएगा। बातों को सुनने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।